Hi guys, mayong adlaw. So, mag-sorry ako ha. Balag di mo ganahan, basta kaya ako ganahan. Charot. Bitaw, late na ni kaayo. Mao nga, maglaba kog dali-dali kay kamay na lang oras. Maligo pa ko, di dagha pa arte, syempre budget. Di man tan ang budget, daghay arte, pero ako ingana gud ko. Mura bayag mo pa, mo ara man gyapon. Diya. Kada adlaw maglaba kay gamay raman ang sin nga da kay magsige man pud og balhin-balhin nga di ko magdaog daghan para di hasol bala na magsigig laba. Maligo na ko kay syempre para humot pud tag sabon, ligo ta ginagmay. Diya, kauman ana, ready na. Diya, ang pangarti ana kay dili ginagmay, dinagko na arang lugay ang mangarti pero maura gyapon ang dagway. Dili mo usab. Unsa ba ni? Ay lang enjoy mind ang background kay wala pa gyud mi kalimpyo-limpyo kay mao pa lang pagpalit na dress boarding house og upod mi kanunay oras kay tuwa ga duty sahay pag uli matog na kay kikapoy man. So next time lang na. So guys, mao na lang ni kay kanunay ragod ko late kay eskwela ko kanunay late, nagtrabaho ko kanunay late pod. Sabi niyo So, thank you. Bye-bye. And God bless.